Hello guys, ako is Christine, ang inahan sa upat ka bakting. For today's voice over our flower, padulong ligid mi sa South Ani, finally madayon ligid among pasal. Pero makaguol lang kay dili kami tanan mag-amiga ang makauban. Na amang dili pwede conflict kayo ang mga schedules. Pero okay ra, basig puhon sunod tuig makumpleto na gyud mi. For now, kami lang usa. Nagbiyahe na day mi ani, allergies na mi sa buntag nakagikan. Pero samtang nagbiyahe mi ang among mga anak ipanggutom namo na nga nangita mig lugar nga kapestuhan namo kung asa mi maniudto. Dili na mi sabaybay na niudto, unahan mi sa Viska. Nya sakto pud kay daghan pud kaayo kahiyon na kaayo. Mo na nangita mi kasiaran. Mo ni amo ang mga baon ang nasabutan namo every family na dapat nagyoy luto daan og naapoy hilaw kay para napod mi kalingawan og luto didto. Naabot na tuod mi ani sa hanginan. Syempre usa ta maglingaw-lingaw magsakripisyo usa tagbaktas diri sa hanginan. Nagasaad man sad gud ko karong tuiga. Grabe sa gini kami lagroso nga Santos mo nagipaningkamot gud nako nga makaanhi gud ko. Naghalhal na intaw ko mga kauban di intaw lali magbaktas diri. Pero worth it pud kaayo ay mangimbawt gud imong balhibo ug makasud ka sa simbahan. Syempre si Tantan ako agin nang suhulan permi kay para mulahutay sa niyang baktas. First time gini nahitabo ba kompleto gid mi nga pamilya ni sa kami diri sa hanginan. Napa ko sa ubos sige na gid kog ampuon ta makaya ra gid ni tanya og baktas. Kay dibi intaw lali magkinugos og bata nya pasaka pagid kaayo. Pero grabe gid si Saint Francis Xavier nakaya gid ni tanya. Grabe gid akong kalipay diri si Tonton first time pud niya diri Maayo gani ba kay wala na kaayoy tawo. Ra gid kaayo minahasol. Ako agingnan ako ba na kung first time gani mo sa simbahan dapat nagid kay wish. Last year man gud ni saka ko diri sa hanginan pero wala ni uban akong bana. Kay baby pa mangud kaayo to si Tanya murag maglisod pagyud mi. Finally Saint Francisco Xavier safe ra gid taon ming nakaabot diri Panaog na gid mi ani ba lami nakayog mga smile akong mga kauban. Kaysa pagpasaka namo wala man gid mi tinggan kay iyahay man gid mi lakaw. Nakita si Tonton sa kabkab ana siya ganahan siya mo tilaw. Lami man gud ning pure nga balanghoy nga kabkab. Samot naugikan sa maasin mo tilaw pud tag unsay las. Namalit na taon sila souvenir sana all daghan money.